go have some coffee and come. And then Today I get so much blood because the weather is so very dry and cold. Then I try to force to release something from my nose. The blood is so very much. A lot of blood. All are running. Jadi gue udah perjalanan pulang dari Goraksep mau ke Perice, cuman karena hujan salju jadi gue neduh dulu. Tadi juga nggak sempat dokumentasi karena harus buru-buru karena saljunya makin deras dan gue nggak mau kebasahan. Jadi stay di tempat kemarin lagi, di tempat ngopi kemarin lagi, dan masih belum bisa mutusin mau lanjut apa enggak. Tapi pastinya sih harus lanjut. Setelah menyelesaikan trek Everest yang begitu panjang, lebih kurang sekitar seminggu perjalanan pulang pun hanya saya tempuh sebanyak 4 hari. Salju pun mengguyur trek Everest selama 2 hari. Untuk sampai ke Lukla, saya hanya seorang diri. Kaki kiri saya masih agak cedera bekas perjalanan kemarin. Tapi saya pun menikmati perjalanan ini. Sekali lagi yang perlu diingat, masalah hanyalah soal waktu. Kita hanya perlu berusaha sampai batas akhir yang ditentukan selesai. Ketika kita berhasil, maka perjalanan ini pun akan selalu dikenang. Hotel is good? Yeah. Yep. There, Lama Hotel.
Hai, sekarang gue ada di Monkey Temple. Jadi sehari setelah gue turun dari Lukla, sekarang gue ngunjungin tempat wisata yang ada di sekitar Kathmandu. Jadi kita lihat ada apa aja sih di sini. Oh, there is a house.
It is a house. It is not a house. It's the same like Indian culture here. Do you find similar things? Yes. What the similar things? Everything. Everything The like what? temples, the structures, the Huh? architect. What? Oh, you're shooting me. Yeah. The temples, the structures, the architect. Everything seems to be same. Nothing new. You know. Like people is praying here. You can see. What it means, the bell. Why you ringing the bell? If you are interested in the experience, there are one or three mandala. You can observe. And if you are interested, you can make a. Sampai sekarang gue masih belum tahu kenapa kita harus bunyiin ini. Semacam peringatan gitu kayaknya. Tiap orang datang dan muterin tempat ini sambil bunyiin ini. Perjalanan untuk mendaki Everest Base Camp pun selesai. Saatnya kembali ke rumah dan perjalanan akan terus berlanjut lagi. Cairns, Australia. Sampai jumpa di sana. Jalannya itu rame banget di Kathmandu. Gile. Jalannya rame, kecil lagi. Sempit. Banyak orang mondar-mandir.
Straight. Go straight. Oh shit, man. We are trapped in the market.